अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर वाफ़ियत होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में पावर्स क्या हैं ऑफिसर्स की, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पावर है पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट, सेक्शन 37A। आज हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू टैक्स पेयर को गिरफ़्तार भी कर सकता है, और क्या क्या ऐसी टैक्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं जिनके ऊपर ये गिरफ़्तारियाँ अमल में आ सकती हैं और कौन गिरफ़्तार कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 37A जिसका टाइटल है पावर टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट, उसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू और एनी अदर ऑफिसर ऑफ इक्वल रैंक authorized by the board in this behalf who on the basis of material evidence has reasons to believe that any person has committed a tax fraud or any offence warranting prosecution under this act may cause arrest of such person। यानी कि एक ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो कम से कम जिसका ओहदा असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या इससे ऊपर होगा, या कोई और ऑफिसर जिसको FBR या बोर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अथराइज्ड करेगा, उसका भी रैंक कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के इक्वलेंट होगा। अगर वो ये बिलीव करता है कि एक पर्सन ने, एक टैक्स पेयर ने एक टैक्स फ्रॉड किया है या कोई ऐसा ऑफेंस किया है, कोई ऐसी मुजरमाना फ़ेल किया है जिसकी सूरत में उसे प्रोसिक्यूट करना ज़रूरी है, तो वो इस शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है। यानी वो ऐसे टैक्स पेयर को गिरफ़्तार कर सकता है। यानी कि ऐसा ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होगा या उसका इक्विवेलेंट होगा और अथराइज्ड बाय द बोर्ड होगा। अगर वो ये समझता है कि किसी शख्स ने, किसी टैक्स पेयर ने टैक्स फ्रॉड किया है या कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके नतीजे में उसकी गिरफ़्तारी ज़रूरी है, तो वो ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है। सेकंड इसकी सब सेक्शन 2 वो कहती है ऑल अरेस्ट मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये सारी गिरफ़्तारियाँ जो सब सेक्शन 1 में हैं, ये कोड ऑफ कमर्शियल प्रोसीजर 1898 का जो एक्ट है, एक्ट 5 ऑफ 1898, उसके तहत होंगी और उसमें सारी जो उसकी प्रोविजन हैं वो अप्लाई होंगी यहाँ पे। यानी कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी उसके ख़िलाफ़। सब सेक्शन 3 जो है वो ओमिट कर दिया गया था। सब सेक्शन 4 ये कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन्ड in subsection 1 to subsection 3 or any other provision of this act where any person has committed a tax fraud or any offence warranting prosecution under this act, the commissioner may either before or after the institution of any proceedings for recovery of tax compound the offence if such person pays the amount of tax due along with such default surcharge and penalty as is determined under the provisions of this act। तो उसमें ये कहा गया है कि सब सेक्शन 1, 2 और 3 में जो भी लिखा हुआ है अरेस्ट के हवाले से, अगर जिस शख्स ने कोई फ्रॉड किया है या कोई ऑफेंस किया है जिसमें प्रोसिक्यूशन ज़रूरी है, तो कमिश्नर प्रोसीडिंग के स्टार्ट होने से पहले या उसके बाद वो ऑफेंस को डिसकंटिन्यू कर सकता है अगर वो शख्स टैक्स की अमाउंट और उसके साथ साथ जो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में
مینشنڈ ہے وہ اگر پے کر دیتا ہے تو وہ اس کی گرفتاری کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اب سب سیکشن 5 کیا کہتا ہے جی؟ ویئر دا پرسن سسپیکٹڈ آف اے ٹیکس فراڈ or any offence warranting prosecution under this act is a company, every director or officer of that company whom the authorized person has reasons to believe is personally responsible for actions of the company contributing the tax fraud or any offence warranting prosecution under this act shall be liable to arrest, provided that any arrest under this subsection shall not absolve the company from the liabilities of payment of tax, default, surcharge and penalty imposed under this act۔ یعنی اگر جو یہ اوفنس ہے یا یہ ٹیکس فراڈ جو ہوا ہے وہ کسی کمپنی نے کیا ہے تو اس کمپنی کا ہر ڈائریکٹر یا آفیسر جس کے بارے میں یہ گمان ہے یا جس کے بارے میں یہ وجوہات موجود ہیں کہ وہ پرسنلی بھی انوالوڈ ہے اس ٹیکس فراڈ میں یا اس اوفنس میں، وہ بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پرووائڈیڈ اینی اریسٹ انڈر دس سبسیکشن شیل ناٹ ابزالو دا کمپنی، لیکن اس اریسٹ سے یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹیکس لائبلٹی موجود نہیں ہے، وہ ٹیکس لائبلٹی پھر بھی پیبل ہوگی along with the payment of default, surcharge اور penalty۔ یعنی کہ وہ جو ٹیکس ہے جو اویڈ ہوا ہے یا فراڈ سے بچایا گیا ہے وہ ٹیکس ایون دین پیبل ہوگا ایون اگر گرفتاری ہوتی ہے ان اکارڈنس ود دا سیلز ٹیکس ایکٹ 1990۔ تو یہ تھا بریف اباؤٹ سیکشن 37A جو یہ کہتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر یا اس سے ابو لیول کا کوئی آفیسر یا کوئی اتھرائزڈ آفیسر جو کم از کم اسسٹنٹ کمشنر کے ایکولنٹ اس کا رینک ہو، وہ گرفتار کر سکتا ہے کسی ایسے شخص کو جو کہ جس نے ٹیکس فراڈ کمٹ کیا ہے یا کوئی ایسا اوفنس کیا ہے جس کی پروسیکیوشن ہونا ضروری ہے، اور یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجرز کے تحت اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گی یا اس میں پروسیڈنگز ہوں گی۔ اور جو اگلی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ اگر ایسا شخص اپنا ٹیکس پے کر دیتا ہے along with دا پینلٹی اور ڈیفالٹ سرچارج تو پھر کمشنر چاہے تو وہ اس کی گرفتاری کو روک سکتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہوئی تھی وہ یہ کہ اگر یہ فراڈ جس نے کیا ہے وہ کمپنی ہے تو کمپنی کا ہر ڈائریکٹر یا آفیسر جس کے بارے میں یہ بلیو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس فراڈ میں پرسنلی بھی انوالوڈ ہے تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور اس گرفتاری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ڈیفالٹ سرچارج یا پینلٹی جو ہے وہ ویو کر دی گئی ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گی اور اس کی ریکوری ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیوبل ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔